अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जामिया अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम पूना के नाबीना बच्चे माशाअल्लाह नाज़िरा क्लास में कुरान पाक की तिलावत करते हुए قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا